वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। कन्या कोन अरे सखी माने कुआडे गलो मो भौणी को नहीं शीघ्र आस। अरे कुआडे गलो मो गणपताय नमः ओम पंचदेवताय नमः ओम वरुणदेवताय नमः। शीघ्र मंगल भगवान विष्णु मंगल पुंडरीकाक्ष मंगल गरुड़ मंगल माधव 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 हरि माधव माधव विष्णु सुमरन्ति माधव सर्व कार्येषु सर्वदा। यथा यथा इंद्राणी यथा सदमन्ति यथा सीता यथा बलियर्ष अवंतिका। हरि बोलो। राजा भौणी को समर्पण करो। ठीक अच्छे पंडिते आज दिन ठारू मो भौणी को आपण को लागिला कहीं मो माँ बापा गला पर मु ताकू छोटरू बड़ कर स्नेह ममता दई ताकू पाली पोषी मनित कर तार कौन भूल हो जाए ता भूल को धरवे नहीं बोलिया आपण पाखरे मोर एति विनती बोलिया। जय माँ काली मालो माँ। अरे पूजा तो समाप्त हो सारी हेले मो पुआ कुआडे गला कौन कला हेले तो कथा मु किछि भी बुझी पारुना हेले मु कौन करिबी हेले एते दिन ही गला मो पुआ कुआडे जाइछि जे तार किछि देखा दर्शन नहीं हेले हे भगवान से जो आड़े भी जाइथिबो भगवान ता दुख कष्ट सब दूर करिवो ता दुख कष्ट सब दूर करिवो। बापा आम दी जन को आशीर्वाद करंतु बाबा। अरे बाबा बाबा ए झियोटा पुणी की सब कहबी बाबा मु आपन को अजाणत रे बहुत बड़ भूलटी कर दैछि। बहुत बड़ भूलटी कर दैछि। हां बाबा से भूलटा कोन रे बाबा निश्चय कहबी बाबा मु आपन को जते बेले गोपन करी रखिछि से मु आज कथा को प्रकाश करछि सुनंतु बाबा से मोर गोपन कथा सुन। हे बाबा मोरा गोपन कथाटी कहूछि आजी बुझाई। हे बाबा मोर गोपन कथाटी कहूछि आजी हे बाबा मोर गोपन कथाटी तुमको कही नाथी चंदन बणक जीवा समय चंदन बणक जीवा समय जे तू भेट हे
हटाई तांकर अवंती नगरे धारा ओ बाबा तांको ज्येष्ठ भ्राता तांको स्वेच्छारे करुथिले विभाधारा एक खबर पाई बेगे मोहि जाई एक खबर पाई बेगे मोहि जाई विभाव दिलु आनी हे बाबा मोर गोपन कथाटी तुमको कहि नाथी हे बाबा मोर गोपन कथाटी तुमको कहि नाथी बाबा हाँ बाबा आम दी जन परस्पर को भल पाऊ तेणु बह बेदी उठे आनी बाबा आई माँ काली मंदिर रे आम दी जन बह कर आपण पाखक आशीर्वाद पाई आसीचु बाबा आदि मोर भूल हो जाए आप मत क्षमा कर दिंतु अरे बाबा चंद्र बाबा एथिरे तोर कौन से भूल नहीं रे बाबा जहाँ करछु भला करछु ले तुम दुई जनकर भगवान सदा सर्वदा मंगल करंतु रे बाबा बाबा सदा सर्वदा मंगल करंतु ले बाबा चंद्र हाँ बाबा ताले ठीक अछि बाबा आम घर को जाई किछ क्षण पय तुम दुई जन विश्राम करंतु रे बाबा ठीक अच्छे विश्राम करंतु स्वामी तेबे चल जा से मोर विश्राम कक्ष ठीक अच्छे स्वामी आज होची हमर चौथे राती अरे उठने के खोली दियो ना प्रियतम अरे लाज करछो कहि मु तब स्वामी तमे गो स्त्री स्वामी होची इह काल पर काल ना देवता लाज करछो कहि ना स्वामी मोरना खोलिबिनी खोलिबनी ना ए पगली अरे खोली दियो ना खोलिबनी ओ ढोणा खोली दिया लो पिया ओ ढोणा खोली दिया लो पिया हम चौठी राती तुम्हें मो सात सपन तुम्हें मो जीवन धन तुम्हें मो सात सपन तुम्हें मो जीवन धन आज छुआ में मिसी रहिबा आज छुआ में मिसी रहिबा कोई जीवन
ପଚାରୁଛୁ ତମେ କିଏ? ଏଇ ତୁ କିଏ ବେ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲା ମୁଁ ଅବନ୍ତିକା ନୁହଁ, ଅବନ୍ତିକା ନୁହଁ? ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ। ମୋ ନାମ ତୁଳସୀ। তোরা তুলসী हे भगवान ए मोरा चौसर चाली जा खोज सत्य कहूटी चाली जा নহলে সিধা জীবনରୁ মারিদেবি ନା ସ୍ୱାମୀ, জীবনରୁ মারিদেবি কହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। মরিবি নহলে মরিবি সামান্য দাসীটা ମୋ ରାଜବାସରେ ତୋର ଚାକରାଣୀ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗିଲା ସଖୀ ବେଳରେ ନାଚିବୁ ଯା ଆଏ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ କଥା ତୋର ଟିକେ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିବି ଦିଥର କହିବି ତିନି ଥର ବେଳକୁ ସିଧା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ନା ସ୍ୱାମୀ, ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ଶୁଣେଇବୁ ମତେ ଶୁଣେଇବୁ हे नाथ घे नाम बिनाती, तुमे मोर प्राणपति। हे नाथ घे नाम बिनाती, तुमे मोर प्राणपति। ବହୁତ ବରସ ଭାଇ ଏଠିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଜବାସ ରାଜମାତା ହବୁ ଆଉ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ଶୀଘ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହବୁ ଆଉ ବାହା ବେଦିକୁ ତୁ ହୀରା କି ପାଇ ଆସିଲୁ ବାହା ବେଦିକୁ ତୁ ହୀରା କି ପାଇ ଆସିଲୁ ରାଜଜେମା ରୂପ ସାଜି ମତେ ବିଭାହେଲୁ ରେ
ତୋ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ବୋଲେ ମୋ ମନ ତୋ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ବୋଲେ ମୋ ମନ ମୋର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଅ ତୁ ମୋହନରେ ବେଗେ ପଳା ରେ ତୁଇ ବେଗେ ପଳା ରାଜପଥ ଲଗାଇଲୁ ଗଳାରେ ବେଗେ ପଳା ରେ ତୁଇ ବେଗେ ପଳା ମୋ କୁଆଡ଼େ ମରିବି ନହେଲେ ମରିବି ତତେ ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଲା ଜୀବନର ମାଟିରେ ଆରେ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ମୋ ଭଉଣୀର କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ କଣ କରୁଥିବ କୋଉଠି ଥିବ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀର କଥା ମତେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଗଣିଆଟା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କଣ ହେଲା କି ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଲୋକ ତୁମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ କାମ କରୁଛ ଏଇଠି ଅଛି ତମ ଭଉଣୀ। ଆରେ ବନ୍ଧୁ କଥା କଣ ଆପଣ ଖୋଲିକି କହୁନ ଆରେ କଣ କହିବି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛଳନା କରି ଯୋଉ କାମଟା କରିଗଲ ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନିର୍ଲଜ ପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ କାହିଁ ପାଇଁ ନିର୍ଲଜ ପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଉଣୀ କେମିତି ଗଲା ଜଣା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଦାସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଭା କଲ ମୋହେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଏ ଉଦଣ୍ଡି ନାରୀକୁ ଯେ ଘରେ ନ ରଖିବି ଏ ଉଦଣ୍ଡି ନାରୀକୁ ଯେ ଘରେ ନ ରଖିବି ଦାସୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ହେବି ଅକ୍ଷୟ କହି ଅକ୍ଷୟ କହି ତୁମେ ରଖ ଯାଉଅଛି ମୁଁ ହିଁ ହେ ହଁ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ସତ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ଆସୁଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆରେ ବନ୍ଧୁ
अवंतिका स्वामी अरे यही तो आमर मंदिर से पुष्प देख कि सुंदर लगुच तेरे चल आम तो बर्तमान बुली बुली थकी सारे हाँ तो चल जीवा से मंदिर पाखे थी से वृक्ष मूल तले खिस्सा बस पड़ा हाँ स्वामी मुझे तुम कोल मुंड रखी टिके शोई पड़ी ठीक अच्छे ना कौन कौच हाँ ताल जीवा आस वाह 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 रे भणी वाह भाई कौन मते क्षमा कर दे भाई क्षमा कर दियो तते पुणी क्षमा करदेवी बाहाबेदीरु ए मूर्ख कन्या चरित्र चली आसिकी तू मते क्षमा मांगुछु तते भौणी कहबा पाई मते लज्जा लागुछु बुझले एथिरे मो स्वामी को किछि दोष नाही मु तांको खबर पठेतिली से आज मते नहीं गल अच्छा हाँ बड़े भाई आपण जमारू आमको आमको भूल बुझंतु आम परस्पर दी जन को भल पाउथु से नहीं आसिली ओ भल पाउछु हाँ बड़ भाई आपण पारुछंती मते मारी दियंतु किंतु अवंतिका कुछ कहनी बड़ भाई सब भूल मोर आपन के चरण तेले क्षमा मागुची बड़ भाई आपण जदि पारिबे हमको क्षमा कर दियंतु नहले जहाँ सस्ता दबार अछि मते दियंतु किंतु अवंतिका को मोठार देरी नियंतु हाँ बड़ भाई हम दी जण क्षमा कर दियो तते पुणी क्षमा रे मूर्ख कन्या चोर होई पुणी क्षमा मांगुछो मो तते कदापि क्षमा करि परिनी अरे अवंतिका तू मो सहित चल काहे कि ना मु से बोलिया सिंह कथा देके आसीची ना बड़ भाई मु तते ता हस्तारे समर्पण करबी मो ताकू जीवना मो नहीं अवंतिका को तम सहित कदा को जीवा देबिनी बड़ भाई काहे कि जीवनी ना मते अरे ता कहले कहले चल नहीं भाई मुझे मूर्ख कन्या चोर मो भी देखिबी मो हस्तर दते के रक्षा करिबो रामन छड़ा वाला को तार एते साहस पुणी मो पुओ के जीवन मारि देबा चेष्टा करछु तते मो छानिबि नहीं अच्छा रे मूर्ख भंड बाबा तू मते सामान्य बालक बोली भाबुछु ना ताहेले उठा अस्त्र देखिबा कार केते शक्ति अछि तागा उठा अस्त्र ठीक अछि मो मान को पकड़ तो तुम बोली देबी तू मते कोन भाबुथुल बे ना ना तू मते कोन भाबिथुलु मो तो ता जीवन रक्षा करबिनी मो आज तो जेमे देलिबी मान को पकड़ बोली देबी बे मान अरे मां बोली नहीं पिता तू उठी दे मां नहीं नहीं पिता नहीं से तुम बड़ भाई तांको मारतनी अरे तू काहे एमिति होछ तू उठी जा मते उठी जा मो तक जेमे देलिबी मान को पकड़ बोली देबी नहीं बाबा
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ ବିଧିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ଆରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରାସ, ବାବା ଅବନ୍ତିକା ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ ସତରେ ବାବା। ହଁ ପିତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ଯୋଉ ଭଉଣୀକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମା ଓ ପିତାର ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଉଣୀ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ରାଗିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ରାଗିକି କିଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହଁ। ସିଏ କେବଳ ଟିକେ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ ବାବା, ମାରିଦେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ତାଙ୍କର କିଛି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ତୋ କଥା ମାନିକି ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ରେ ମା, ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। କ୍ଷମା କରିଦିଏ ମୋ ଭାଇକୁ। ବାବା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଆରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରାସ, ବାବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଟିକେ ତୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ ରେ ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ବଡ଼ ଭାଇ, ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇସାରିଛୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି ବଡ଼ ଭାଇ। କି ସହଯୋଗ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସଂସାର ଥିଲା, ଦିନେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 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 ସେଇ ଚାରୁ ଘଣ୍ଟ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ପିତା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜକେଶରୀ କର୍ଣ୍ଣା କେଶରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିନି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସହଯୋଗର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏବେ ଯିବା ବଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ବଜ୍ର ଘଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଭିମୁଖେ। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିବା। কি দুর্ভাগ্য মোর, জনে রাজপুত্র হই গোটাই সামান্য দাসীটা কি লজ্জাজনক কথা। সে কথা মনে পড়িলা বেলকু ইচ্ছা হচ্ছে আত্মবিসর্জন করে দেব পায়ে। কড় করিবি কুয়াড়ে যাবি মো কিছু অনুভব স্বামী গ্রহটা আসিলা ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ଭାବୁছিল ତୋ କଥା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଗେଲି ମୋ ସୁନା ଧନ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଜି ପରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ବ୍ରତ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, କେତେ କଥା କରିବୁ ରେ ଧନ କରିବୁ ରେ।
ଯିବୁ ନା ଭାଇ? ସତ କୁହ, ଯିବୁ ନା ଭାଇ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। କହିଲି ପରା ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବୁନି ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀ 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 ଟିକେ ବେଶୀ ଦାସ କରିବି ନଗୁଣି। ଯିବୁ ନା ଭାଇ? ବାହାର ମୂର୍ଖ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଯିବୁନି? ସତ କହୁଛୁ ଯିବୁନି? ନା। ଏ ମୋର କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ତତେ ମୁଁ ଅମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ।
वर्तमान मुए सुवर्णपुरर महाराजा आउ ए समस्त प्रजा माने मो आयत भितरे अछन्ते ए राज्य सिंहासन मते केही भी विताड़ित करि पारिबे नाई अरे सदा सर्वदा मते गोटे कथा आघात दौचे आ से हला चंदनगढ़र जुब्रात विक्रम बलियार से मुताको कहिथिले प्रतिशोध नेबी प्रतिश्रुति देइथिले अरे बाबा काला ए बाबा मु तो पे गुटे खुशी खबर नेकी आसीछि मो भलो भाबरे जानिछु तमे की खुशी खबर नै आछि तो अरे बाबा तू जानि परिछु विक्रम बलिया सेंकु कुष्ठ बेद होई विकलांग होई जाइछि मु पकरे खबर पाइछु हे बाबा एते दिन पर मते गोटे एड़े बड़ खुशी खबरटा दैदाडो चंदनगढ़र जुब्रात विक्रम बलियार से एने से विकलांग हो जाइछि हां पुत्र बहुत खुशी बाबा मो बहुत खुशी एई दिन को मो अपेक्षा करि बसिछि एबे मो चंदनगढ़ को जाई से विक्रम बलियार सिंह ता राज्य तक मो ठक्का मारी विताड़ित कर तापरे से चंदनगढ़ राज्य रे मो राजा हबी मो बाबा हां काला मु तो एने सुवर्णपुरर राजा है सारिछि हां पुत्र आउ एने मो हाथ मुठाको सेई चंदनगढ़र राज्य मो पाखक चाड़ी आथिबो हे बाबा हां काला मोर एमिति गोटे भाग्य जी दीटा राज्य मो हाथ मुठाको चाड़ी आछुछि हेले सावधान पुत्र कुहा कथा कुहा पानी हेले देखिकी कार्य करिबो तबे चिंता करनी बापा तम पुओ काल प्रलय कथा में कौन चिन्ह पारू न ए बाबा हां काला तबे चिंता न करी म कारू कार्य खाली मत टिके सहयोग दरकार सही एने मु छुटी जीवी चंदनगढ़ अपेक्षा कर विक्रम बलियार से खूब शीघ्र एक काल प्रलयटा तो पाखक पहुंची चंदनगढ़ पहुंची जाई से विक्रम बलियार को मु एमिति अवस्था करिबि जे स्वप्न रे सुधा केबे भाबी नथिबो बाबा स्वप्न रे सुधा केबे भाबी नथिबो एबे मो चंदनगढ़ अभिजात्रे जाउछि बाबा आसुछि बाबा आसुछि एबे मोर दुई राज्य अधिकार हेबाकू जाउछि कोटि राज्य रे मो पुत्र काल प्रलय जानुघंट राजा हेबो आउ कोटि राज्य रे ए वज्रघंट राजा हेबो राजा
ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି। ଚାଲ ବେଗି ଆଣିବ, ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, ନହେଲେ ମରିଯିବି ଲୋ, ମରିଯିବି। विक्रम, ए विक्रम, विक्रम, तोहरे अवस्था केमिति हलार बे विक्रम? चंदनगढ़ युवराज विक्रम बलियार से तार पुणी ए अवस्था दुख लगुच विक्रम, मत बहुत दुख लगुच। अरे तो दुख रे परा मो दुखी, तो सुख रे परा मो सुखी। अरे विक्रम तते कही ना दिने ना दिने तोठू आसी मो प्रतिशोध ने पड़े। अरे आज सही समय आसी जाइए, आज तते मु एमिति अवस्था करिबि जे तो चौदिकटा संपन्न भावरे अंधकार हो वर्तमान तो गोटाए पंगु आ तो टेना माने छिली जाइछि माने तो आउ पुरी पारिबु नाही। एबे मु अति सहजरे तते धक्का मारि राज्यरु बाहर कर देबे। ए समय को मु अपेक्षा करितले। ए काल प्रलय मो स्वामी आज दुर्बल हो गले बोली आसी एठारे बड़ देखाउछु, तते टिके लज्जा लागो रे? अबे सॉरी भाई, तो पड़ी मो सामना रे जवाब दउ छो। हां तो साहस वाला केबे तू बना दो मो पर कालो प्रलय पुणी तू मो जवाब दउ छो। विकला कहे साइला पर भी तो यही नेब पाखरे सब कर सुपचित। ए तुलसी छाड़ी दे, छाड़ी दे कहूची, छाड़ी दे तुलसी, अबे छाड़ी दे। विक्रम, विक्रम तो स्त्री को बाड़ेली बोली तोते बात होची। अरे आई नते मोजी एई न तोते बाड़ेली सेनापति बाबू तो स्त्री देखिबो कथा टिके सुन तो सब करछि मो मत मारी जंतु
ठीक अच्छी मत मारी दिया तो जीवन रे मार दे तू मुके भी तेरी चकुर के मार ताल ठीक अच्छी मु छाड़ देबी बाबू केंद्र कोठाए सब तारे कुहंतु बाबू सेनापति बाबू कुहंतु ताले सुन विक्रम आज दिन तो ए चंदनगढ़ राज्यर सापदिना चाली तो शंभु करे तोर सुंदरिया स्त्री को मो बलात्कार करिबे आउ से बलात्कार दृश्यटा तू निजे तो आखि रे सब किछि जल जल होई मत जा करंतु मत जीवन रे मारी दियंतु चाहे तू अति सहजरे मो से सत्यटा को मानि जा विक्रम विनय कहूची मुहि सुन हे सेनापति बिना तो से मो पत्नी करूछो ए अनीति नहीं विक्रम विनय कहूची मुहि सुन हे सेनापति बिना तो से मो पति को करूछो ए अनीति सेनापति हे करूची मु मिनती हे विक्रम हाय सेनापति बाबू बस 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 अकिंचन जने तुहे सुदया हे कर बिना दोष मो पति करूछ अत्याचार अकिंचन जने तुहे सुदया हे कर बिना दोष मो पति करूछ अत्याचार सेनापति जोरुची मुकर विक्रम तोते शेष थर पचारुची तुम सप्तरे राजी हबु ना नाई नड़े तोर ए सुंदरिया स्त्री को मु एठी तो आखि सामना रे बलात्कार कर सेनापति बाबू होती बड़ लोक शिक्षित लोक उच्च लोक तब शत्रु राजी और छाड़ी चली जाबे तुलसी ताले जा विक्रम असों केबे को दिन ए चंदनगढ़ राज्य रे मो देखिबा को न पाए ए जा विक्रम विक्रम रही जा
अरे ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲି ଆଉ ତତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ତମ ଦୁହିଁକୁ ଭିକାରୀ ଭିକାରୁଣୀ ସଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ ମୁକୁଟଟା ଆଉ ତୋ ଶରୀରରେ ରାଜ ପୋଷାକ ଏଇନା ତତେ ଆଉ ସେଇଟା ଶୋଭା ପାଉନି ରେ ବିକ୍ରମ ଆଉ ସେଇଟା ତତେ ଶୋଭା ପାଉନି ଏ ତୁଳସୀ विक्रम से राज पुस्तक मत दरकार जय तुलसी सेनापति बाबू आ ଆମର ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତଟା ଥିଲା ତାକୁ ବି ନିଲାମ କରିଦେଲା कौन करी तुलसी कौन करी ए तुलसी शीघ्र शीघ्र विक्रम तारू से राज्य पोशाक खोली मो हस्त समर्पण कर बहुत खुशी बहुत खुशी चंदनगढ़ राज्य सिंहासन मोर हो एत शीघ्र ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ସେନାପତି ବାବୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଇଜ୍ଜତ ଦେ ତୁଳସୀ ବିକ୍ରମ ଏଥର ତୁ ଆସିବ ଯାଅ ବିକ୍ରମ अबे जा रही जाओ विक्रम समय खेलिला एक मीति खेल आखिरे लुहारा भाग्यर लिखन अधिभाक्षर देखि सही समय खेलिला एक बीती खेल आखिरे दुहर आज मैं बहुत खुशी विक्रम बहुत खुशी तोते तोते मु सजाई देली এই বড় দাণ্ডর বড় ভিখারি বাস এই শুভ খবরটা মো বাবাଙ୍କୁ মো জଣାই দেবি বাবা ତମରି ପୁତ୍ର କାଳ ପ୍ରଳୟଟା ତମ ପାଖକୁ
খুব শীঘ্র পৌঁছছে বাবা, অপেক্ষা করো বাবা, অপেক্ষা করো। ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଥିଲ। ତତେ କେତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ଅମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ପାକିଣି, ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁଳସୀ, ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି ରେ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳିବ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ସତ କହୁଛି। ଭୋକ ହଉଛି, ଶୋଷ ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ, ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ମିଳିଯିବ। ମତେ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେ।